Welcome back to my little Bisayang Hilaw. Now it's time for her. I need that. Oh. Give me this. Cooking. Ibutang raman na, bo. Mahulog na ron, bo. Help, Dad. No, don't. Grab my arm. Ayaw na, ibutang lang diya. Makuan naman na siya. So, karon nagtuon na siya og luto og kabalo na siya muluto og eggs. Karon na po, tuon na siya gluto og unsa gay na gang? Ha? Oy, butang. Iana ba? Oh, thank you. See now? You remember what to do. Mahusamad ka ng kwarto. So now, oy! Dali, ara po na ang gituwa draman niya. Unsa na po? Ayaw na. Ba't tusok ka? I'm going. I forgot. Good job, honey. Kumutas imong luto lang eh. I'm holding it this way. Okay. Kinahanglan na jud siya magtuon kabalo na siya scramble egg, kabalo na siya muluto og rice. Karon luto na pug kaog. Unsa na gang? Unsa man ang pangalan na? Corn beef. Good job. Pagtuon aron di ka mapas mo. Done. O kaya? Like this? Like this. Nice and yummy. Tarong hold na imong spatula kay wa kay kusog. Ana, itas. Yan. Sige. Wana. Gikulating na tanan. Oopsies. Ayaw lagi ana. Ana ara o. What's next? What next? So pagay ka na human ini, mag next na ka. I want to add something in it. Dira o. I-mix na ning imong sibuyas o. I know you want to add something in it. Like seasoning. Yeah, just the garlic. Junior. Naunsa naman ko eh. Garlic powder. Tara dito sa ibabaw sa fridge. Dara o kaya na ni diri. Out here? Is that garlic powder? Yeah. Tanawa daw ang picture. Garlic. May I see? Okay. Kana lang. Okay, that's enough. Okay then. O kaya. Ayaw lagi nga na pag-hold imong luwag. Dili, ana. Ana. Opposite kay ka. No. Kuha imong kamot. Kuha ni imong kamot. Ana. Arang jud kawalhon. Ginoo ko day. Di o kaya. So thanks for watching my little Bisayang Hilaw. Antin Maluwag TV. It's yummy, gang. Humot? Ano, oh? Okay. Give me thumbs up, na. Yes. Ayaw, uy, naman ba? So, Nobel, kabalo na mo cook og rice, kabalo na mo cook og scrambled eggs. Next, bo, what next you gonna learn? How to cook? Nothing. Unsa? Mapas mo ka. Magtuon na ka. Kabalo na manghugas og plato. Manglimpyo na kasunod bo. I want to play with this. Ay bo, ang egg day ni mo dali abo. Kuhag eggs. We need to. Good job.
Okay, hugasin mong kamot dito. Okay, ibutang dire. O, dali okay yan eh. Pwede. Now can I do it? Yeah. But yeah. I do this one. Ay, lagi gunitin nga na. Wala na ikusog imong luwag. There you go. Okay. Si here na yung tatay, si Nobel, makabalo nag-scramble egg, kabalo na mag-rice, karon mag-corn beef. So, pag wala si Mami Daddy, she knows how to cook na. Dili na mapas mo si Inday. Bisayang gamay. So ba, oy, katapulan ba nimo? Can I play with this? Ayaw sa kay mag This one. magkuha ka garf. Magkuha ka glove na unsa man ko. Okay, pagkuha dito plato para i-transfer nimo sa plato. Kaya ra gud sa plato daddy. Oy, sorry. Okay. Nag-gloves na. Oh, good job. Turn this off. Good job. Is that enough? I want to taste. Okay, taste it. Hot, ha? I want to taste the meat. Good job. Hot, ha? Hot. You eat with that. O, doon naman. Wait, okay. Asus. Very good, oy.